Let's go. Cereal. Yeah. Oh my God. Ay, pagsama. So guys, so masarap. Bumibili pa ako bago. Hindi ko lang. Nito guys. Nabili ko lang to sa baba. 5 pesos na lang siya. So guys, meron pa. Fake. Oh my God, pangit lasa nito. So guys, pangit lasa nito. So guys, bye guys, so bye, that's a hanwa. So guys, pagsasamay na natin, yung sinabi ko kanina, tingnan nyo na lang dyan. Guys, lalagyan natin ito. Okay. Yung lalagyan ko natin. Konti lang nilagay ko. Yan, okay na. Inayaw. Okay na. Let's eat. Eat again. 3, 2, 1. So yummy guys. So, yun lang yung video ko. I love you guys. I love you guys. Sige, mabili ko lang to sa baba. 5 pesos. Kung gusto nyo, piso lang.